नमस्कार ओडिशा फूड को आपण मान को बहुत बहुत स्वागत। आज रेसिपी होची रज स्पेशल पिठा रेसिपी जो थे आज आम पणसरे यही पिठा बनवा पणसरे मंडा पिठा बनवा। तो चलते यही बढ़िया सा पिठा बनवा शिखा। जदि आप फास्ट टाइम पे ओडिशा फूड चैनल को देखुं सब्सक्राइब करने को जमा भूलु ना। आई रेसिपी जदि आप आगु केवे बनै ना तो निश्चय रेसिपी बनातु। बहुत ही स्वादिया लगे खाइबा बहुत ही टेस्टी और सहज भी बनवा किसी डिफिकल्ट नुहे खाली टिके प्रिपेरेसन करदेले ये रेसिपी आराम से बनी जीव। तो चलते बनवा स्टार्ट करवा। प्रथम मुझे नहीं पणस पणस आपण पाखे माने टिके बेसी मिठा होते भल माने से पणसटा पिठा बनाते बढ़िया लगे। तार मझीरे जो मंजी आउ तार जो मझी पार्टा को पूरा पूरी अलग करने तापर आम तार कौन करवा मिक्सचर जार देदेवा आउ कौन करेंगे प्यूरी बनने आउ से 1/3 कप पानी ऐड करेंगे। जदि आप पानी देवा चाहूना ता बदल क्षीर भी ऐड करेंगे। क्षीर देले आहरी टेस्टी हे भल से देखो प्यूरी बनने ये प्रकार पूरा पूरी देखो फ्लोइंग कंसिस्टेंसी हवा दरकार ये प्रकार। तापर आम यार खली बनवा। तो खली बनवाई गैस को फास्ट ही माने ऑन कर देथिबे लो मीडियम फ्लेम रे। तापर आम प्यूरी एथिरे ऐड करदेवा। प्यूरी ऐड कर सारा परे एथिरे 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। पानी नदेले आपण एठी क्षीर भी ऐड करेंगे। पानी ऐड कले भी भल क्षीर ऐड कले भी भल। तो भल से मिक्स करेंगे। ये देखो आपन को बिल्कुल हाथर माने आपन जदि हाथ बधा थी ताले बिल्कुल बनेबेनी। हाथ रे बहुत काम अच्छी तो से पूरा पूरी भल से आपको मिक्स कर चलिए कंटिन्यूअसली। एटी माने अटकीबार नहीं। ए स्टेप जदि आप पूरा भल से माने करदेवे ताले पिठाटा सेमती टेस्टी हम ना खली बनवार बहुत ही असुविधा हम। तो से भल से कौन करेंगे कंटिन्यूअसली मिक्स कर चलिए। बॉयल आसला जाए वेट करेंगे। देखो ये प्रकार स्वाद अनुसार लुण देवे। लुण पाखापाखि मुझे 1/2 टीस्पून रु भी बहुत कम देती। तापर ए मिक्स करदे। यही डो को मुझे सुजी बनैबी आप चाहिए चाउल चूना भी बनई पारे। तो भल से मिक्स सुजी बनइले कौन हम ना बढ़िया आहरी बेसी टेस्टी होता है चूना अपेक्षा। तो तापर आम कौन करवा माने गैस फ्लेम को लो करने तापर धीरे 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 मुझे नहीं 1 कप सुजी। तो ताकू आपण धीरे धीरे कौन करेंगे यही प्रकार मुझे जमी देखो वीडियो बिल्कुल से ही प्रकार ही बनइबे ना कौन हम लम्स रही बिल्कुल माने मझीरे मझीरे पूरा मिक्स भल से हेनी। तो से धीरे धीरे एमती पकेबे आ मिक्स कर चलिए कंटिन्यूअसली। तापर भल से मिक्स करने ये प्रकार देखो माने पानी रो कंसिस्टेंसी जब आप पूरा भल से रखी थे ताहले बैटरटा बहुत ही भल हम। देखो ये प्रकार देखो बिना लम्स रे ही माने बैटर बनीज। लो मीडियम फ्लेम करने बिल्कुल मुझे कहूँ ना गैस जब हाई फ्लेम रखिए ताहले पूरा सत्यानाश हो। तो से भल से कौन करेंगे मिक्स करने देखो ये प्रकार आप कंटिन्यूअसली चलै रखिए। देखो कड़ाई जिते पर्यंत आप छाड़ी न जाए से पर्यंत आपको मिक्स करार हो। जदि आपको टिके माने ये हार्ड लगुच माने चलेबार असुविधा हो तो से कौन करेंगे ये 1/2 कप रु भी बहुत कम पानी देती मिक्स करने भल से मिक्स करने बिल्कुल आगुरी जेहेतु लम्स नहीं तो बिल्कुल लम्स हबार चांस नहीं। तो भल से मिक्स करने मिक्स हो गला परे एथिरे आम आउ दबा 2 चम्मच घी जहाँफल कौन हम बेटर जो टेस्ट आहरी बढ़ीज। आ चीनी मुझे बिल्कुल ऐड करूना कहीं पणस बहुत ही मीठा तो से चीनी एठी मु स्किप करदेली। जब आप पणस टी हल्का माने मीठा ताहले आपन एठी चीनी 1/2 कप रो भी बहुत कम ऐड करें कहीं पणस जनरली मीठा ही होता है। भल से मिक्स करने ये प्रकार देखो घी देदेला पर साइनिंग भी बहुत बढ़िया से आसी जाए। तो से जिते बड़े आप माने पिठार बैटर माने खली बनाऊँ ताले कौन हम ना घी को निहाती ऐड करूँ तार साइन चमक बढ़िया आसो आउ खाइबा भी बहुत ही स्वाद लगता है। ताको ट्रांसफर करना ठंडा हवा जाए वेट करवा। तापर आम यार पूरा प्रस्तुत करवा। पूरा फास्ट देती गुड़ गुड़ टी ब्लैक कलर गुड़ एटा। तो भल से माने 1 टीस्पून पाखापाखि पानी एथिरे देदेवे। भल से मिक्स करने मिक्स कर सारा पर आप कंसिस्टेंसी देखिपारे ये प्रकार लो मीडियम फ्लेम करने तापर आम एथिरे करा होइतबा नड़िया देदेवा पाखापाखि 1/2 कप रो टिके अधिक हम। कंटिन्यूअसली चलै रखिए गुड़ को जमती कि माने बिल्कुल हार्ड हेनी गुड़टा ना खली माने पूराटा भल हम ना। भल से देखो ये प्रकार पूरा सिल्की माने सिल्की टाइप रही। तापर आम एथिरे करा होइतबा नड़िया देदेवा।
ପାଖାପାଖି ହାଫ୍ କପ୍ରୁ ଟିକେ ଅଧିକ। ପୁର ବନେଇବା ବହୁତ ହି ସହଜ। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଧର କେବେ ବି ମାନେ ପଣସରେ ପିଠା ବନେଇ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଟିକେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ହେଇପାରେ। ନହେଲେ ନର୍ମାଲ ପିଠାର ଯେମିତି ପୁର ହେଇଥାଏ ସେହି ପ୍ରକାରର ପୁର ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ନଡ଼ିଆରୁ ବି ବହୁତ ସାରା ପାଣି ବାହାରିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆକୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆରାମସେ ମାନେ ରାନ୍ଧିବେ, କୁକ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମାନେ ବିଲକୁଲ ପାଣି ରହିବନି, ବିଲକୁଲ ଡ୍ରାଏ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଠି ଆପଣ କ'ଣ ଦେବେ ନା, ଆମେ ଏଠି ଇଲାଇଚି ପାଉଡ଼ର ଦେବା ଫ୍ଲେଭର୍ ପାଇଁ, ନହେଲେ ଆକୁ ସ୍କିପ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ ଆଉ ପୁର ବନେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆକୁ ଆପଣ ଥଣ୍ଡା କରିନେବେ। ବେଟର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଖଳି ବନେଇଲେ ଆମେ ତାକୁ ହାଲକା ଗରମରେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ବଳିବା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ପୁରକୁ ଆପଣ ଫଟାଫଟ ବନେଇ ନେଇଥିବେ ଆଗରୁ, ନହେଲେ ପରେ ବନେଇବେ ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବନେଇବେ। ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ, ଆକୁ ସାଇଡ଼୍ କରିନେବେ, ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ୱେଟ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଭଳି ଟେକ୍ସଚର ଆମର ପୁର ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଆମେ ସାଇଡ଼୍ କରିନେବା। ଏବେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ବେଟର୍ ପାଖକୁ ମାନେ ଖଳି ପାଖକୁ ଯିବା। ତ ଖଳିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଳି ଏବେ ପୁରାପୁରି ସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ହାଲକା ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ଆପଣ ଏମିତି ଦଳିବେ। ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଯେତିକି ମାନେ ହାର୍ଡ଼ ଅଂଶ ଥିବ ଉପରେ ହେଇଯାଇଥିବ ସିଏ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଖଳି ବହୁତ ଗରମ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆକୁ ମାନେ ଓଦା ହାତରେ ହାଲକା ହାଲକା ଦଳିବେ। ଏଠି ବି ଖଳି ଗରମ ହେଇଛି ହେଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକୁ ହାତରେ ମାନେ ଦଳୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଦଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିକେ ସମୟ ବାହାରୁ ୱେଟ୍ କରିନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏବେ ହାତରେ ପାଣି ଦେଇକି ଏମିତି ଯେମିତି ଖଳି ମାନେ ନର୍ମାଲ ମଣ୍ଡା ପିଠା ବନାଯାଇଥାଏ ସେଇଭଳି ପ୍ରକାର ତା'ର ଗୋଟେ ଗୁଲା ନେବେ, ତାକୁ ଏମିତି ହାତରେ ବି ଦଳିକି ମାନେ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ବନେଇ ନେବେ। ସଫ୍ଟ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେମିତି ମଣ୍ଡା ପିଠାର ସେପ୍ ହେଇଥାଏ ଗୋଲ ଗୋଲ ପ୍ରକାର ମାନେ ଗୋଲ ଗୋଲ ଆକାରରେ, ସେମିତି ଆକୁ ଗୋଲ କରିନେବା। ଗୋଲ କରିକି ତା ଭିତରେ ଆମେ ପୁର ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମୁଁ ଯେମିତି ଦେଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓରେ ବିଲକୁଲ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ବନେଇବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ବି ମାନେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ବନେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ବଡ଼ ବନେଇବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତା କାରଣ ହେଉଛୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଥିରେ ପଣସ ଆଡ଼୍ କରିଛେ, ତ ପିଠାଟା ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆରାମ ମାନେ ଯେମିତି ମଣ୍ଡା ପିଠାର ମାନେ ଖଳି ହେଇଥାଏ ବିଲକୁଲ ସେମିତି ହେଇନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ରେ ହିଁ ବନେଇବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତେଲରେ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବା ସେ ବିଲକୁଲ ଫାଟିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଫାଷ୍ଟରୁ ହିଁ ମାନେ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ରେ ଗୋଲା ନେଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବନେଇଦେବେ ତାହେଲେ ଫାଟିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏଇଟା ପଣସରେ ବନାଉଛନ୍ତି, ପଣସ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ରେ ବନେଇବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାରର ପୁରାପୁରି ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଟେ ଗଲା ବନେଇ ନେବେ, ବଡ଼ ଗଲା ମାନେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଗଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା। ତାପରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ମୁଁ ସବୁ ମାନେ ଗଲା ବନେଇ ନେବି ଯେମିତି ମଣ୍ଡା ପିଠାର ଗଲା ହେଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବେଶୀ ବଡ଼ ନୁହେଁ କି ବେଶୀ ଛୋଟ ନୁହେଁ। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିବା। ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କଲାବେଳେ ବି ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ଯେ ତେଲର ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ଆଗେ ଗୋଟେ ପିଠା ପକାଇକି ଦେଖିବେ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ ସବୁ ପିଠା ପକାଇବେ। ନହେଲେ ଯଦି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ପିଠା ପକାଇଦେବେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେ ଲାଗିଯିବ ତା ମାନେ ତେଲରେ ଯାଇକି ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି ତେଲର ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ଆଗେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରେं। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା ଏ ପିଠାଟା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ରଖିବେ। ତାପରେ ସବୁ ପିଠାକୁ ଏମିତି ଧୀରେ 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 ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ପିଠାରେ ବି ଏଇଠି ଯେଉଁ ତେଲ ଟେମ୍ପରେଚରଟା ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ ରଖିବା ବହୁତ ହି ଜରୁରୀ, ନହେଲେ ପିଠା ଫାଟିଯିବ ଆଉ ସବୁ ମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗିଯିବେ। ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ପିଠା ବହୁତ ହି ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଫାଟିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତ ଭଲସେ ମାନେ ଗୋଲ ଗୋଲ ହେବ ନାହିଁ। ତ ତେଲର ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ପୁରାପୁରି ଦେଖିବେ, ଏଭଳି ପ୍ରକାର ଚଲେଇ ନେବେ, ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେଲା ଯାଏଁ ୱେଟ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପିଠା ଗୋଟେକି ବି ଫାଟି ନଥିଲା। ତ ଆପଣ ଯଦି ସବୁ ଟିପ୍ସକୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଫଲୋ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପିଠା ବି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ପଣସରୁ କିଛି ନୂଆ ୟୁନିକ୍ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏମିତି ଷ୍ଟେପ୍ସ ସବୁ ଫଲୋ କରିକି ଆପଣ ଆରାମସେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପିଠାଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛୁ, ବହୁତ ହି ମାନେ ବଢ଼ିଆ କଲର୍ ବି ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝି ବି ଯାଇଛି। ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବି ବହୁତ ସ୍ୱାଦ। ଯଦି ଆପଣ ନର୍ମାଲ ପିଠା ଖାଇକି ବୋର୍ ହେଇଗଲେଣି ତାହେଲେ ପଣସରେ ପିଠା ନିହାତି ଥରେ ବନାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଚ୍ ବି ଆଡ଼୍ କରିବା। ଯେହେତୁ ତେଲର ଟେମ୍ପରେଚର ଫାଷ୍ଟ ରୁ ହିଁ ମାନେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହେଇଛି, ତ ଏବେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଆପଣ ଲଗାତାର ଏମିତି ବନେଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ବେଶୀ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ଆପଣ ଯଦି କେବେ ବି ପିଠା ବନେଇ ନାହାନ୍ତି ପଣସରେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଥର ପାଇଁ ଯଦି ବନାଉଛନ୍ତି ଅଳ୍ପରେ ମାନେ ଅଳ୍ପ ପଣସରେ ବନେଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଗରୁ କେବେ ବି ବନେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣିଥିବେ ପଣସ ଯେଉଁଥିରେ ବି ଦେଲେ ବି ସେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଗରୁ ହିଁ ଧ୍ୟାନ ରଖିନେବେ ଯେ କେତେ ପିଠା ବନେଇବାର ଅଛି। ପାଖାପାଖି ମୋର ଏଠି 10ରୁ 12ଟି ପିଠା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଯେତିକି ମାନେ ଖଳି ବନେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପିଠାର କଲର୍ଟା ବି ବହୁତ ମସ୍ତ ଆସିଛି। ଗୋଟେ ପିଠାରେ ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ ବେଶୀ ଆସିଗଲା, ମାନେ ବେଶୀ ହାଇ ହିଟ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ,
तापर एबे लो मीडियम रे अच्छी तो बढ़िया कलर आसी गोल्डन ब्राउन कलर मस्त लगुच खावा भी बहुत ही स्वाद होता है। तो देखो ये प्रकार मैं सब पिठा को बन नेली देखो आमर फाइनाल पिठा बनिक रेडी हो गला कि लगला देखो आ कमेंट सेक्शन में निहाती निहाती जनइबे जदि आपको भिडियोटी भल लगु थाए आउ जदि फर्स्ट टाइम ओडिशा बोर्ड चैनल को देखुं सब्सक्राइब करने को जमा ही भूलु ना पाखे थी बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन माने प्रेस करनी ये आहरी बढ़िया पिठा वीडियो देखापी आउ देखिपार टेक्सचर आउ केते जूसी भितर आ बाहर भी बहुत ही सॉफ्ट आउ क्रंची भी अच्छी जब आप गरमा गरमा को खाइबा आहरी बढ़िया लगे ठंडा होगी खाइले भी किसी प्रॉब्लम ना ता भी टेस्ट लगे। धन्यवाद।